बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। यू आर वाचिंग न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़यात, उनकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें दुश्मन जिस तरह पर तोलता रहा और तोल रहा है, और उसके वाशगाफ अल्फाज में बयानात उनके, अगर हम भारती जितने भी उनके चीफ रहे रॉ के, उसके अलावा साबिक आर्मी चीफ की बात करें, इवन नरेंद्र मोदी जिस तरह सीना ठोक के बांग्लादेश के अंदर गए, हसीना वाजिद जो उनकी प्रॉक्सी थी, उनके उसमें उनके साथ यकजहती मनाने के लिए उनके नेशनल डे पे, और उन्होंने कहा था कि हम लड़े थे मुक्ति बानी बन के, तो वो मुक्ति बानी नज़रिया तो डूब गया और सरनगू हुआ। वो मुजीबुर रहमान का जो बुत था वो सरनगू हुआ। लेकिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में वाया अफगानिस्तान और इंटरनेशनल प्रॉक्सीज जो हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और स्पेशली ऐसे टाइम पे जब एक आला वफ्द जो था चाइना का, उनके आर्म फोर्सेस के सरबराह के समेत पाकिस्तान में मौजूद था, सी पैक के इफ्तिताह की बात की जा रही है, उसके प्रोग्रेस के हवाले से बात की जा रही है। जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। अगर हम देखते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि जी, सरफराज बुख्ती ने कहा कि पंजाबी नहीं या किसी और को नहीं, पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। शनाख्त परेड करके, बसों से उतार के, गाड़ियों से उतार के जिस तरह उनको छलनी किया गया, शहीद किया गया, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम हम पेश करते हैं। उन्होंने बर वक्त ऑपरेशन किया और 21 जो दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल किया। जो अगर हम कहते हैं ना फितनतुल ख्वारिज, उनकी बात की जाए, ये बलोच नहीं है, ये फितनतुल ख्वारिज दहशतगर्द हैं। बलोचों से बात की जा सकती है, इन दहशतगर्दों से बात नहीं की जा सकती। यही अज़म किया वज़ीर आज़म ने, यही अज़म किया है फाकी वज़ीर दाखिला ने, उसके अलावा वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इसी हवाले से बात की। कच्चे के इलाके में जो कुछ हुआ उनसे भी बातचीत की कोई ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली ऑपरेशन किया जाएगा, और जो कुछ उन्होंने किया हमारे जवानों के साथ पुलिस के, उसका खून का हिसाब लिया जाएगा। इस अज़म का इजहार किया जा रहा है। तो एक कौम बन के यकजहती के साथ अपनी आवाज़ हम बुलंद करेंगे तो ही इस फितने से जान छूट सकती है। आज के पहले हिस्से में इसी हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। उसके बाद हम कुछ सियासी मामलात को भी देखेंगे, हम तोशाखाना की भी बात करेंगे, केस जो सामने आया। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज की जो कार्रवाई थी, उसमें उनकी चैलेंज कर दी गई उनके रोल को कि जी उनका इस्तेहकाक नहीं है शायद इलेक्शन कमीशन का, ये पीटीआई की तरफ से कहा गया। ये सियासी मामलात है, इनको हम अपने दूसरे हिस्से में रखेंगे। मेहमान शुरा का मैं तारुफ करूंगा, लेकिन उससे पहले लूंगा एक वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। मेहमान शुरा का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, रुकने कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ की, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं मुसर्रत साहिबा। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और खुद खुशकिस्मती है जहांगीर बदर साहब के साहबजादे हैं, उनसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक था। खुश आमदीद जुल्फ़िकार साहब, पहली दफ़ा आपके साथ हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मैं खेलदास कोहिस्तानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। पाकिस्तान के मारूज़ी हालात अगर हम देखें तो हमें याद है रहमान मलिक साहब, जो कि उस वक्त के मरहूम जो वज़ीर दाखिला थे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा था सी पैक की दुश्मनी में 8 ममालिक एजेंसियाँ काम कर रही हैं। ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ये बात की थी। दोस्त नुमा दुश्मनों का उन्होंने जिक्र किया था। जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, बहैसियत सियासी जमातों के और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से अगर बात करते हैं, हमें यकज़बान होकर इसकी मज़म्मत भी करनी चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे जो खुफिया हाथ हैं, बैरूनी हाथ हैं, उनके ख़िलाफ़ सब मिलकर एक आवाज़ उठाएं। बड़ी मेहरबानी। आपने एक अफसोसनाक जो कल सानिया हुआ है, जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, जिसमें हमारे मासूम जो शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको शहीद किया गया। जिस तरह आपने कहा कि उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके, उसका मकसद एक ही है कि वो फसाद और फितना और इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। पंजाब में लाशें भेजना, कोई मैं समझता हूँ ये ना कोई जमात कर सकती है, ना कोई एक ज़बान बोलने वाले कर सकते हैं, ना ये कोई जो है कोई
میں سمجھتا ہوں مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. وہ دہشت گرد ہے جن کا کوئی اور جو ہے نام نہیں رکھا جا سکتا, اور یہ دہشت گردی کی جو شفاف کارروائیاں ہیں جب وہ فورسز کے خلاف لڑتے ہیں, فورسز ان کو ناکام بناتی ہیں ان کے ارادوں کو اور مزید نقصان سے بچاتی, تو وہ رخ کرتے ہیں عام شہریوں کا, آسان ٹارگٹ کا, وہ اس طرح کی دہشت گردی کر کے. آپ نے صحیح کہا, جب بھی سی پیک جو شروع ہوتا ہے تو ایسے بزدلانہ کارروائیاں ہو جاتی ہے. اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے, پاکستان کی ترقی کو روکنا ہے, پاکستان کی خوشحالی کو روکنا ہے. آپ بتائیں, معصوم شہریوں کا فورسز کو حملے کرنا اور پلیں توڑنا, یہ مجھے بتائیں کہ اگر بلوچستان کی پل ہے, راستہ ہے, کوئی عمارت ہے, کوئی وہ اس صوبے کی, اس ملک کی لیویز کے تھانے کو جلایا گیا, اس پہ قبضہ کیا گیا تو تھا. یہ مطلب سیدھا ٹارگٹ ہے کہ کوئی ترقی کا پہیہ جو ہے بلوچستان میں نہ چلے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے ایک وہ طاقتیں ہیں جو ہمیشہ پاکستان پہ وار کرتی ہے, اور انہوں نے یہ طریقہ کار ڈھونڈا, ایک ایجنٹ, اور ہمارے صفوں میں, ہمارے ملک میں موجود ان لوگوں کو خرید کر جو اس طرح کی دہشت گرد کارروائیاں کیا یہ ناراض بلوچوں کا, جس طرح آج وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ نے بھی بات کی کہ ناراض بلوچوں والا کام ہی نہیں ہے, ناراض بلوچوں سے تو گفتگو کی جاتی ہے لیکن یہ تو دہشت گرد ہیں. دیکھیں, ناراض کوئی بھی ہوتا ہے وہ اس سے بات چیت کی جاتی ہے, یہ ناراضگی نہیں ہے, یہ دہشت گردی ہے, یہ صفاقیت ہے. یہ مجھے بتائیں کہ ملک توڑنے یا ملک توڑنے کی باتیں کرنے والی ناراضگی کی تو نہیں ہوتی ہے. ناراض یا جو سیاسی جماعتوں میں, سیاسی ملک میں, سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے, جس طرح اختر مہنگل اپنا سیاسی اختلاف رکھتا ہے مگر وہ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتا ہے. اگر مالک بلوچ سیاسی اختلاف رکھتا ہے, وہ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتا ہے. وہاں پہ اسٹیک ہولڈر مولانا فضل الرحمان اس وقت بھی اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی میں ہے. جب یہ دھرنا لگا تھا, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپوزیشن لیڈر کو کہا آپ جا کے ان سے بات کریں. مجھے بتائیں, یہ دھرنے دینا, 15 دن دھرنے لگانا, راستہ روکنا, سڑکیں بند کرنا, مارنگ بلوچ والا آپ بات کریں, گوادر والا, میں کیا اس کی مذمت آئی ہے اس واقعے پہ؟ یہ انسان نہیں ہے, پاکستانی نہیں ہے, کیا ان کا خون لال نہیں ہے؟ ان کا خون لال کیا, ان کا قصور تھا بتایا جائے. ان پہ یہ جو سوچ ہے جو بلوچستان میں احتجاج کے نام پہ, حقوق کے نام پہ, مسنگ پرسن کے نام پہ جو کچھ سارا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا جوڑتی ہے اس ماحول کو کہ کس طرح بلوچستان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہم سیاسی رہنماؤں سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. جو محوطن ہے وہ اس سے اگر سیاسی اختلاف ہے کسی بھی معاملے پہ, اس سے بات چیت کرنے کے لیے. دہشت گردوں کا مقابلہ طاقت سے کیا جائے گا, اور طاقت سے ہم نے کہا ہے ان کہ کو کوئی کیا ہے. آپریشن نہیں ہوگا, ایک ایس ایچ او لیول کا کام ہے. انہوں نے یہ بولا تو اگر کمزوری کہاں تھی؟ اگر آپ کا ایک ایس ایچ او لیول کا کام تھا کہ لیوی کا تھانہ قبضہ کر کے جلا دیا گیا, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا, بھارتی چینل جس طرح بڑھ چڑھ کے اس کو پیش کر رہے تھے. میں آپ کی طرف آؤں گا مسرت صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوتاہی کہاں ہوئی, اور جس طرح دشمن نے اپنے ناپاک عزائم کی خاطر معصوم پاکستانیوں کے خون سے ہاتھ رنگے, اس کو آپ کیسے دیکھیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عاصم بھائی. سب سے پہلے تو دیکھیں, ہم سارے پاکستانی ایز اے نیشن دکھی ہیں, اور کل کا دن ایک اور بدترین پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن اگر ہو تو غلط نہیں ہوگا. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ کون سا بلوچی, کون سا پنجابی, کون سا سندھی, کون سا پختون, ہم سب سے پہلے ہماری پہلی پہچان ود ان بھی اور باہر بھی پاکستانی ہے. اور یہ اس طرح سے یہ طبقاتی تقسیم اور پھر اس طرح سے یہ جو جس طرف چیزیں جا رہی ہیں, یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت جس سے ہم سب دوچار ہیں. دیکھیں عاصم بھائی, جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو ہم سارے آف کورس سب سے پہلے تو ہم شہداء کی فیملی کے ساتھ, اور اس میں ساری دکھ کی گھڑی میں ایز اے نیشن دکھی تو ہم سارے ہی ہیں. لیکن اس میں جو افسوسناک پہلو ہے جس کے اوپر میں ضرور توجہ دلاؤں گی, میرے جو دونوں بھائی ہیں پینل میں, اور آپ کی بھی, اور آپ کے چینل کے توسط سے ہم سب کی, دیکھیں ہمیں مذمت سے آگے بڑھ کے بھی سوچنا ہوگا, اور صرف سٹیٹمنٹ دے دینا. اور دیکھیں یہی وجہ ہے کہ 78 سالوں کے بعد آج ہمارے حالات
اگر ہم بالخصوص جہاں کا ایشو ہے بلوچستان، تو حالات ہمارے بدترین ہو چکے ہیں اس وقت۔ اس سے برے حالات مجھے بتائیں کیا ہوں گے کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، جس نے گلا کاٹا وہ بھی بھائی، جس نے اگر وہ مہرا بنا تو وہ کیوں بنا؟ میرا دل اتنا چھل نہیں ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور جن گھروں کے اوپر، اور وہ غریب گھروں کے مزدور، دو وقت کی روزی روٹی کمانے والے، آپ دیکھو نا جو بسوں میں ٹریول کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی جو فیملیز، جس طرح سے سب کی فیملی ڈیٹاز حصول آ رہے ہیں روزگار کہ کے لیے لوگ جا رہے تھے، کوئی اپنی فیملیز کو چھٹیاں منا کے ہسپتال لے کے جا رہا تھا، ایک فیملی کے 4 5 لوگ شہید کیے گئے، تو یہ تو بھائی ایک اکٹھے ٹریول کرتے لوگ، اور وہ قیامت سغرا صغرا ہے۔ نہیں، قیامت کبرا میں کہوں گی کہ دیکھو پاکستان میں آلریڈی معاشی جو حالات ہے، اور اس کے بعد کتنے خاندان اجڑ گئے، اور اس کے بعد یہ چیزیں، یہ جو ہماری ڈیوائیڈ ہے، انفارچونیٹلی اس میں آف کورس آپ کا مخالف تو اندرونی، اگر ہم دونوں بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں، بھائی بھائی لڑ رہا ہو، تو سب سے پہلا جو بینیفیشری ہوتا ہے آپ کا دشمن ہوتا ہے، ایسا ہی یاد ہے۔ رکھیں۔ تو ہم اس کو یہ موقع ہی فراہم کیوں کرنے ہیں کہ ہمارا بھائی اس کے ہاتھوں میں بم بن کے اپنے بھائیوں کے اوپر گرے؟ میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں، اس کو خدا را کوئی کرٹیسزم یا پالیٹکس بالکل نہ سمجھا جائے، نہ میں کسی کو بلیم کر سیاسی، رہی ہوں۔ لسانی اور کسی بھی طبقاتی تفریق کے علاوہ اس کو ایز اے پاکستانی ہمیں ہر جماعت کو، ہر لیڈر کو دیکھنا ہوگا۔ نہیں، اور اس میں دیکھیں، میں خود بلوچستان، انفارچونیٹلی یہ جو ہمارا پولیٹیکلی ہمیں چھپ کے رہنا تھا، ایگزائل والا ٹائم تھا، میں نے بلوچستان میں گزارا ہے۔ بلوچی اتنے ملنسار، اتنے وہ میں کہتی ہوں مہمان نواز۔ ہماری کچھ متس بنی ہوئی ہیں کہ جی شاید پختون زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ میں حلفاً بتا رہی ہوں کہ میں نے بلوچیوں سے زیادہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا دوست یا میزبان میں نے نہیں پایا اپنی پوری زندگی میں۔ ہمارا ایکسپیرینس ہے جتنا بھی، ہم آؤٹ آف کنٹری بھی ٹریول کرتے ہیں، دیکھیں وہاں پہ بہرحال دیکھو محرومی بہت ہے، اور اتنی ہے کہ وہ چیخ چیخ کے اب تو پہاڑوں پہ ذرے ذرے پہ لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جو تفریق ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، ہمیں اس کی شروعات لینی پڑے گی۔ وہاں پہ جو بھوک ہے، جو ایک محرومی ہے، جو ایک مظلومیت ہے، وہ ٹپک ٹپک کے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ فیل کرتے میں ہو۔ مسرت صاحبہ میں آگے بڑھوں گا، ذوالفقار علی بدر کیوں صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا۔ کہ ذوالفقار ہمیں صاحب، آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے، مسرت صاحبہ نے بھی اس حوالے سے بات کی، کھیلداس کوہستانی صاحب بھی اس حوالے سے بات کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی حکومت اس وقت بھی ہے اور ماضی میں بھی آپ کی حکومتیں پیپلز پارٹی کی وہاں پہ رہی ہیں، کیا کمی رہ گئی ہے؟ کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے کومنگ آپریشنز تو وہاں پہ جاری ہیں اور ہمیشہ سے جاری رہے ہیں، بہت ساری شہادتیں ہوتی رہی ہیں اور بڑے ہائی رینکس آفیسرز ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیا ایک سلسلہ جو تھا، اس میں ہمیں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کو شہید کیا گیا، ان کی فیملیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کروں گا اور پرزور مذمت کروں گا اس واقعے کے، جس نے بھی یہ واقعہ کیا، جن دہشت گردوں نے، اور پھر ایسے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے۔ اور میں ان فیملیز کے ساتھ جو پاکستان کی بہادر ماؤں کے سپوت ہیں، جو بارڈر پہ کھڑے پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ اور ہم ان کے حفاظت کرنے کی وجہ سے اپنے گھروں میں، اپنے کام کرنے والی جگہوں پہ ایک امن و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہادر ماؤں کے سپوت، پاکستانی فوج کے بہادر نوجوان جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بے شک۔ تو میں سمجھتا ہوں شہیدوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ کیونکہ میں نے تو چمن کا بارڈر ہو، انگور اڈا ہو، یا یہ میرن شاہ ہو، میرن علی ہو، تو میں نے تو یہ تمام بارڈرز کے اوپر وزٹ کیا ہوا ہے، ایک ٹائم پہ میں نے دیکھا ہے۔ تو ہمیں تو آئیڈیا بھی نہیں ہے، عام لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور کس طرح پاکستان کے وہ بہادر نوجوان، پاکستان کے سپوت اور ان ماؤں کے بچے جنہوں نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے ہمیں بچانے کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے، اس دھرتی ماں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں ان کی فیملیوں کو بھی ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی اظہار ہمدردی کرنا بے شک۔ چاہیے، کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج آپ اور ہم
अपनी सलामत नींदें बैठे पूरी हैं और करते हैं, सुकून से सोते हैं जब वो अपनी जानों का नजराना बॉर्डर्स पे पेश कर रहे होते हैं। आप उनको मिस नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान का एक अहम जुज है, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों के होने की वजह से हम यहाँ पे अमन सुकून से आपके हमारी फैमिली सारे लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं वक्त। और ये जो बलूचिस्तान के मौजूदा हालात हैं, मेरे दोनों मेहमानों ने भी जिक्र किया, और पाकिस्तान के अंदर देखें दहशत गर्दी 2008 से भी पहले से पनप रही है, और यहाँ पे हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं जिनका ना कोई दीन है ना मजहब है, और ये अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की अवाम को निशाना बनाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात इस तरह के हैं, यहाँ पे कोई भी आके, तो हमें इंटरनली देखें, एक तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे हुकूमत में हो, बाहर हो, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, इन तमाम को ओवरऑल जो है जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन हुई थी, एक दफा दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो कमी रह गई थी उसको दूर किया जाए, जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो नहीं है दहशत गर्दी या दहशत गर्द सोच रहे हैं कि वो यहाँ पे बड़ा कोई मार्का मार लेंगे, ये इसके ऊपर बैठ के दोबारा से एक जो है डायलॉग की जरूरत है। जुल्फिकार भाई, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आपने नैप का जिक्र किया, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान, जो कि 2014 के अफसोसनाक वाक़े APS वाक़े के बाद हुआ था, तमाम जमातें यकज़बान हुई, उनको एक पेज पे बिठाया गया, 21 नकाती, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नेशनल एक्शन प्लान बना था। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से काम थे वो तो मुकम्मल हो गए थे, लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉलिटिकल काम थे या हुकूमतों के काम थे वो अभी तक नामुकम्मल है। मदरसा रिफॉर्म्स की बात की जाती है, नेक्टा को एक्टिव करने की बात की जाती है, सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम सियासी जमातों को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या कसर रह गई थी और कौन सी ताकतें थी ऐसी कि जो हमें रोक रही थी कि हम अपने काम पूरा ना कर सकें? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं जो रह गई हुई हैं या मुकम्मल नहीं हुई, बहुत सारी चीजें तो हो गई थी नेशनल एक्शन प्लान में, जो नहीं हो सकी उसके ऊपर मैं समझता हूँ एक रिव्यू करने की जरूरत है, तमाम लोगों को बिठा के कि किन लोगों की वजह से बाकी जो पॉइंट्स थे या एजेंडा था उस हम हकुताइयां या वो फुलफिल नहीं हो सके, किन लोगों ने इसके अंदर अपना रोल पूरी तरह प्ले नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये कच्चे के इलाके में मामलात हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों सूबाई हुकूमतें पंजाब और सिंध की, इनको मिल के स्ट्रेटेजिक मामलात को करना चाहिए। इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी कोई दहशत गर्दी का वाकया हो रहा है, उसको कोई भी स्टेक होल्डर्स, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी भी तबके, जमात, किसी भी क्लास, किसी भी जगह से हो, उसके खिलाफ फिर एक भरपूर एक्शन करना चाहिए और इसके ऊपर तमाम लोगों को मुत्तफिक होना चाहिए। फिर उसके अंदर किसी किस्म की रियायत और गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम इस नेशनल एक्शन प्लान आपने कच्चे का जिक्र किया, हम तो पक्के के हालात को भी देख के परेशान हो जाते हैं कि दहशतगर्दी से हमारे शहरी इलाके जो हैं वो भी डाकुओं के या रैंसम के हवाले से वो भी वाक़यात नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर यही आता है कि ये भी बात की जा रही है कि इन कच्चों के इलाके के जो डाकू हैं इनके ऊपर भी कुछ कई सालों से ये मामला चल रहा है, इनको भी कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट है किसी ना किसी सियासी जमात की या सियासी जमात के अंदर लोगों की। तो इन तमाम चीज़ों को भी देखना होगा, अहाता करना होगा। यही एक नेशनल एक्शन प्लान की एक फर्दर जिसे कह सकते हैं एक लड़ी बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, इसके ऊपर बिल्कुल रियायत गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। उसका ताल्लुक चाहे किसी सियासी जमात से हो, कोई उसको सपोर्ट कर रहा हो, उन तमाम के तमाम को बिला खौफो खतर और बिला रियायत आप उनके ऊपर एक्शन करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे लोगों को पीस ऑफ माइंड और अमनो सलामती भी देनी है, ताकि यहाँ पे टेररिज्म जो है वो पनपने ना पाए। यहाँ पे उनको उस चीज को हमें बिल्कुल कट ऑफ करना है, ताकि एक मैसेज आए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी नॉन स्टेट एक्टर्स अपना रोल प्ले नहीं कर सकते, और पाकिस्तान के रियासती इदारे चाहे वो सिविल हों या फौज के हों, उन तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना अपना रोल प्ले कर सकती हैं और ऐसी तमाम कुव्वतों को क्रश कर सकती हैं। तो ये
देखिए जुल्फ़िकार साहब, इस वक्त एक असम्बली का इजलास भी है जिसको बड़ा कंट्रोवर्शियल भी हमने तस्वुर किया कि कोई शायद तरमीम पेश हो रही है, वो सियासी मामलात हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या ही अच्छा होता कि इसमें करारदाद पेश की जाए, मजम्मत की जाए बलूचिस्तान के हवाले से जो वाक़यात हुए, जो कच्चे के हवाले से जो डाकू ने हमारे पुलिस के जो जवानों के साथ सलूक किया, तो इसके ऊपर एक मुश्तरका तमाम जमातों को मिला के करारदाद पेश कर दी जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के इस पे बैठ के अमल दरामद करने की जरूरत है। खाली सोचो विचार नहीं, इस पे इम्प्लीमेंटेशन, इसके ऊपर मुशर्रफ साहिबा, आपसे आप एग्री करती हैं मेरी इस बात से? इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मुशर्रफ साहिबा, आई टोटली एग्री, लेकिन मैं तो इस गवर्नमेंट को देख के परेशान हूँ कि ये खाली सिर्फ कच्चे के डाकुओं का मामला ले ले। उन्होंने हमारे 12 पुलिस के खानदान बर्बाद कर दिए, शहीद कर दिया, और अभी तक कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं हुआ सिवाय स्टेटमेंट। लेकिन मैं स्टेटमेंट के साथ साथ करारदाद की बात कर रहा हूँ, सारी सियासी जमातों को मुत्तफिक जी। ये भी तो इनको खाली फजूल किस्म की ऐसी लेजिस्लेशन की पड़ी हुई है जिससे ये अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। ये असल ये ऐवान तो इब्तिदा आपकी जमात की तरफ से करवाई जाए कि करारदाद आप लोग पेश करें ताकि सब इस पे हम आवाज हो जाएं। देखिए, मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ, मैं पहले भी 2-3 चीजें मेरी बीच में रह गए थे, सिर्फ मुझे 1 मिनट अगर आप दे दें। मैं ये कहती हूँ कि इस मुल्क के जो हकीकी स्टेक होल्डर हैं वो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जब तक आप उनको ऑन बोर्ड लेके मसाइल का हकीकी मायनों में वसाइल को आप उनकी तकसीम नहीं करेंगे, उनको हकीकी मानों में एड्रेस नहीं करेंगे, ये चीजें, ये इश्यूज, आप जरा वो शाहिद लुन का वो जो जिसकी हेड मनी इन्होंने माशाल्लाह अनाउंस की थी, वो एक वीडियो वायरल हुई, वो सुने। वो ये कह रहा है कि हम क्या एक जंगल के अंदर हम कितने अरसा से ये सुन रहे हैं और आज तक, चलो बाकी तो छोड़ दो, अगर हम कच्चे के डाकुओं का बंदोबस्त नहीं, एक पूरा माशाल्लाह आईजी पंजाब साहब की हम सुन रहे थे, एक ऑपरेशन चल रहा है, टैंक्स लेके जा रहे हैं, मशकें हो रही हैं, और आज के दिन तक वो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। वो लोगों को रस्सियां बच्चों को शहीद क्या, आपके शहरों से उठा के लोगों को हनी ट्रैप के जरिए वहां पे ले जाया जाता है और उनसे पैसे मांगे जाते हैं, अगवा कर लिया जाता है। और ऐसे कभी हुआ है कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतनी माशाल्लाह बड़ी फौज हो, इतनी पुलिस फोर्स हो, रेंजर्स हो, और हम कच्चे के डाकुओं को अभी तक उनका ठीक है। मुसर साहबा, मैंने वक्फा लेना है, मैं खिलदास कोस्तानी साहब से भी इस पे एक कमेंट लेना चाहूंगा, उसके बाद वक्फे की तरफ जाऊंगा। खिलदास कोस्तानी साहब, आप क्या समझते हैं कि हमें एक मुश्तरका करारदाद की जरूरत नहीं है ताकि एक आज़म सा दुश्मनों को एक मैसेज जाए? देखिए, करारदाद भी आ जाएगी, मगर जो वज़ीर आज़म साहब ने आज कैबिनेट में इज़हार ख्याल किया है इन वाक़यात के बाद, जिन पाक फ़ौज जो इसमें कुर्बानियाँ भी दे रही है और इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन पे काफ़ी उनके जो इरादे हमारे दुश्मनों के थे उनको नाकाम भी बनाया है। वज़ीर आज़म साहब ने इस अज़म का इज़हार किया कि हम तमाम वसाइल इनको देंगे पाक फ़ौज को, और देखें जो पाकिस्तान का झंडा नहीं उठाता उसको हम ताकत से निपटेंगे, उसको हम बातचीत से नहीं निपटेंगे। अगर पाकिस्तान का झंडा जो उठाता है उससे बातचीत भी की जाती है। नाराज़गी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि करारदाद पेश हो सकती है, आप समझते हैं होनी चाहिए? मैं ये देखें, कोई भी मेंबर जो है या हुकूमत, ज़ाहिर है इस पे तमाम जमातें एक पेज पे है, कोई भी पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सब एक हैं और बात मजम्मत से आगे है। जी बिल्कुल ठीक है, हमें इक़दाम करने हैं और हुकूमत चौकस है, और आज भी वफाकी वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान में है और वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान जाएंगे, और हम किसी भी सूरत में ये जो अज़्म इस्तेकाम है, ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस पे हो रहा है, उसको मज़ीद जो है इसको तेज़ करेंगे और इन दुश्मनों की जो इरादे हैं उनको नाकाम करेंगे। कभी भी पाकिस्तान में जब भी ये जिस तरह भी इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की का रोकना चाहे, हमारे फोर्सेस ने उसको नाकाम किया। ठीक हो गया, मैंने वक्फा लेना है। दहशतगर्दी की जंग में हमारे हज़ारों लोगों ने शहादतें दी है, फोर्सेस ने शहादतें दी है। ये जिस तरह का सवात ऑपरेशन, ज़रबे अज़ब ऑपरेशन, ज़दुल फ़साद, हमने उनको नाकाम किया है। हमारे राय निजात, बिल्कुल खैबर एजेंसी 1 2 3 4 और बाजोड़ ऑपरेशन, उसके अलावा हज़ारों की तादाद में IBOs ऑपरेशन, जिनको इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहा जाता है, वो जारी हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के और मुसल्लह फ़ौज के जवान और अफसरान जो है वो शहादतें पेश करते हैं, सलाम है उनको, लेकिन हमें एक आवाज़ बन के इसका मुकाबला करना होगा। एक अज़म होगा, अज़्म इस्तेहकाम की बात की जाए तो तभी इस मुल्क में इस्तेहकाम हो सकता है। मैंने लेना है वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपका प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा में। और बात हम करेंगे, इस वक्त बात हो रही है फॉरवर्ड ब्लॉक की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ मामला चल रहे हैं, शुनीद तो थी, इख्तलाफात की बात की जाती है, हमने उसकी बहुत सारी मिसालें देखी, लेकिन साथ साथ हुकूमत की जानिब ये कहा गया था, ये अज्यूम किया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई चिंगारी थी तो धुआं उठ रहा था, क्योंकि तरमीम एक्सटेंशन के हवाले से या उम्र की हद के बढ़ाने की तयन करने के हवाले से, जजेस के हवाले से बात की जा रही थी, या सो ऑन जो भी रूमर्स थी जिसके हवाले से कहा गया था ये इजलास बुलाया गया, जो कि अभी मौखर है, लेकिन एक कंबाइंड सेशन की भी बात की जा रही है जो कि नेक्स्ट वीक होगा। और इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मनाने की कोशिश की गई। अगर इसमें सदाकत नहीं थी तो ऐसा क्या था कि मोहसिन नकवी साहब जरदारी साहब को लेकर उधर पहुंच गए थे, जिसमें एक बंदूक का तोहफा भी दिया गया। कुछ चीज़ें बिहाइंड द कर्टन ऐसी हैं कि जिनके ऊपर डिस्कशन भी करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर देखें तो तोशा खाना जो केस है उसके हवाले से भी फर्दर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, उसके ऊपर भी बात की जा रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं डिले टैक्टिक्स का मुजाहरा करते हुए पेश ही नहीं होते, या फिर जज कार्रवाई ख़त्म कर रहा होता तब पेश होते हैं, या वहाँ पे सियासी मुशावरतें शुरू हो जाती हैं, ये भी कहा जा रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप बताइएगा कि ये मामलात क्या हैं इस वक्त? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अंदर से खुद टूट फूट का शिकार हो चुकी है। नहीं आसिम भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी कुट पड़ी है और जो कुछ हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हुई है उसके बावजूद हम टूट फूट का शिकार तो नहीं है। आप ये देखें कि हमारे कारकुनान को तो जिस तरह से मैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूं, आपको याद होगा परवेज खटक साहब जब थे तो तब भी आतिफ खान साहब और उनके किस मेंबरान ने एक ग्रुप बना लिया था जिसमें से बहुत सारे लोगों को दोबारा टिकट ही नहीं दिया गया था। ये तारीख है आपकी। और अभी भी आतिफ खान और बहुत सारे और लोग जो हैं उन्होंने फिर अपनी अदम एतमाद का मुजाहरा किया, एक मिनिस्टर को हटाया गया करप्शन के हवाले से, तो उनके हक में बयान आने शुरू हो गए। नहीं आसिम भाई, लेट मी कंप्लीट। ऐसा नहीं है, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है और यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। हर एक की इख्तलाफ राय रहती है, लोग एक दूसरे की शॉर्ट कमिंग्स को और समटाइम्स मतलब लेग पुलिंग थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, और आपस में एक दूसरे के ऊपर इजहार राय की आज़ादी भी ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतनी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी, बात तो यही है, थोड़ी ज़्यादा होगी है। ये होता है, उसका एक फायदा है, उसका एक फायदा ये है कि हमारे जो मुखालिफ जमातें हैं शुरू से ही वो इससे फर्ज करें कि विद इन पार्टी अगर किसी का इख्तलाफ हो गया तो उससे वो इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध लेते हैं, इतने बड़े बड़े पुल बना लेते हैं उम्मीदों के, कि उनको लगता है कि ये शायद भाई आतिफ की और शहराम की आपस में जितनी मर्जी इख्तलाफात हो वो इनके पास तो नहीं आने वाले। लेट मी टेल यू वन थिंग, वो किसी के हाथों यूज नहीं होने वाले। लेकिन उनकी दोस्ती भी बड़ी पुरानी है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, उसके बाद अगली जो बात है, इस चीज़ की उन्होंने तरदीद भी की है। उन्होंने कहा कि हमारे आपस में एक दूसरे के इश्यूज के ऊपर आवाज़ उठाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि कोई पार्टी के खिलाफ जा रहा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं आसिम भाई, यही अंदाजे और कैलकुलेशंस थी कि हमारी पार्टी से जो सब इनके अंदाजे गलत साबित है, उसकी एक वजह ये भी थी कि पार्टी के जो अंदरूनी आपसी इख्तलाफात है उसको ये समझे कि कहीं वो इख्तलाफात ये खान साहब के अगेंस्ट यूज कर लेंगे, जो कि नहीं हुए आज के दिन तक। अगर किसी एक कारकुन से लेके एक लीडर से लेके जिन लोगों का क्या इत्तफाक है वो खान साहब के ऊपर है, नजरिए के ऊपर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कॉज के ऊपर है, उनके मैनिफेस्टो के ऊपर है। आपस में हम जितना मर्जी लड़ें लेकिन उस नजरिए के ऊपर और खान साहब की लीडरशिप के अंडर सब एक है। दूसरी जो जहाँ तक रहेगी बात, अफसोसनाक पहलू इसमें ये है कि पहले भी जिस तरह से जमहूरियत तो देखो हलीमा यहाँ साहब, जो हलीमा खान साहबा हैं वो तो इस पे बिलीव ही नहीं कर रही, वो तो आपकी तमाम लीडरशिप को आड़े हाथ ले रही हैं। वो तो हमने देखा है कि जो इख्तलाफात हैं बुशरा बीबी के हवाले से भी उनके साथ भी चल रहा है मामला। नहीं, वो तो झूठ साबित हुआ। वो तो देखो इतनी अच्छा, मैं इनको मशवरा देती हूँ कि जब आप इस तरह से फैब्रिकेटेड मटेरियल इजाद कर रहे हो तो डेट्स और अक्ल नहीं हो तो फिर ये ड्रामे तो होंगे ना। चले हलीमा खान साहबा की गुफ्तगू तो उन्होंने तस्दीक कर दिया है कि जो उन्होंने मैसेज किया था और जो कॉल की थी वो तो उन्होंने मान लिया इस बात की। आसिम साहब मेरी बात को अर्ज तो सुन लेना। एक वो है जो इन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस करके लॉन्च किया, वो तो फारिग हो गया ना। दूसरी बात ये है कि उस दिन अलीमा बाजी के ऊपर जलसा मुलतवी जो हुआ वो अब सबके सामने है कि किन हालात में करवाया गया, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने सही फैसला किया। हम किसी भी इंतशार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर आप अलीमा बाजी के कंसर्न देखें, 24 करोड़ अवाम का प्रेशर है उनके ऊपर।
اور دیکھیں وہ اس وقت چونکہ انہیں ساری بات نہیں پتا تھی، تو اگر انہوں نے یہ بات کر لی ہے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آئی. میں تھوڑا اور سا معذرت کے ساتھ مداخلت کروں گا. علیمہ صاحبہ کی ایک گروپ ڈسکشن جو کہ پی ٹی آئی کا گروپ تھا، اس کے اندر بھی ایک وائس میسج اور ان کی ایک گفتگو تھی جو وہ بھی لیک ہوئی تھی، جس پہ اسی طرح کا انہوں نے اس سے قبل اظہار کر دیا تھا قیادت کے اوپر کہ تم لوگ مظاہرہ نہیں کر رہے، تم لوگ اجتماعات نہیں کر رہے، پروٹیسٹ نہیں کر رہے، عمران خان کو تم لوگ نکالنا. تو یہی چیز انہوں نے اب دوبارہ ریپیٹ کی ہے. یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ کانٹینٹ پروڈیوس ہوا ہو. عاصم صاحب سنیں، میں جواب دینا چاہ رہی ہوں. یہ تو آپ وہ پریس کانفرنس میں بھی آ کے بات کرتی ہیں کہ ایک پرنسپلی جس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ، اور اس پہ اب ساری پارٹی نہیں، عوام اس چیز کے اوپر متفق ہے، کارکنان متفق ہے اور اب قیادت بھی متفق ہے. یہ دیکھیں خان صاحب کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو نہیں کہیں گے کہ میرے لیے کوئی سیکریفائس کرو یا میرے لیے یہ کرو. انہوں نے نہیں کہنا، وہ نہیں کہیں گے جتنا ہم ان کو جانتے ہیں. اس لیے انہیں بارہا پریس کانفرنس میں بھی یہ کہنا پڑا کہ جس نے جو کرنا ہے وہ خود کرے. اگر آپ یہ کہو گے کہ جیسے آپ گورنمنٹ سے این او سی مانگتے پھر رہے ہیں، تو انہوں نے تو این او سی نہیں دینا جلسہ کرنے کا. ایک این او سی اگر قیادت مانگتی ہے خان صاحب سے کہ جی آپ ہمیں سارا کچھ بتائیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا. یہ انہوں نے بارہا بولا ہے، گروپ میں تو بعد میں بولا ہے، پہلے تو وہ جب بڈیالہ کے باہر پریس ٹاک کرتی وہاں بھی بولا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگلی جو بات ہے ہم کریں، انشاءاللہ 8 سپٹمبر کو پوری قیادت، عوام لیڈ کرے گی جلسے کو، قیادت اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ. اور قیادت کو اس لیے شامل ہونا ہے کہ اب عوام نے جو ہے وہ ہماری ڈرائیونگ سیٹ پہ تو عوام خود بیٹھی ہوئی ہے. وہ آپ دیکھ ہی لیں گے جتنا کرٹیسزم سہنا پڑا وہ بیچارے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، حالانکہ وہ خان صاحب کی اپروول کے بعد، ان سے میٹنگ کے بعد خان صاحب کے کہنے پہ کی گئی، لیکن عوام پھر بھی دکھی تھے، مان نہیں رہے تھے. ہمیں ان کو اس جو اشتعال تھا اس وقت، اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ہماری صحیح. قیادت کو بڑے میں اعتراض کرنے پڑے. آگے بڑھوں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے، اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ساری ہے، جس کے ماشاءاللہ ساتھ جمہوری عوام جماعتیں ہیں کی جی. بڑی سپورٹ ہوتی ہے. ان کو جلسہ کرنے دیں اور جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ بھی ان کو واپس کریں. اور ان کے مزید کارکنان کو اور ان کے جو ایم این ایز کو آپ سوچیں، ابڈکشن کا جو سلسلہ خدا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. پاکستان کے اور بڑے بڑے مسائل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا بڑا مسئلہ بنانے کے نتیجے ہیں کہ ہمارے جو حقیقی مسائل تھے ان سے توجہ ہٹی ہوئی ہے کہ آج کچے کے ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے، اور جو کچھ اللہ معاف کرے ہمارے بلوچستان میں ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیں پاکستان کے ریئل ایشوز کو اگر دیکھنا ہے تو فوکس ادھر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عوام کو معافی دینی پڑے گی، مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا، دل بڑے کرنے پڑیں گے. جی. میں میری کھیلداس صاحب سے اس کا رسپانس لوں گا اور پھر اس کے بعد ذوالفقار صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا. کھیلداس صاحب، گفتگو تو مسرت صاحبہ کی آپ نے سنی، کیا ایسی ضرورت پڑ گئی کہ وہ ایسی کوئی ترمیم آئینی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جا رہی تھی؟ اب یہ تو اب وقت بتائے گا کہ تھی یا ہے، کہ ججز کو ان کی ایکسٹینشن دینے کی بات کی جا رہی ہے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے کوسچن مارکس آ رہے ہیں. پنجاب کی حکومت، پنجاب گورنمنٹ کے جو اقدامات ہیں اگر ہم دیکھیں پنجاب ہائی کورٹ کے حوالے سے، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، وہاں پہ تو انہوں نے دکھا دیا کہ ایک جونیئر کو اٹھا کے چیف جسٹس لگایا گیا. خیر وہ جو بھی وہاں کا معاملات ہے، لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے ایسے معاملات ہوں، اس کی کیا ضرورت تھی ایسی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو جوائنٹ سٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پروپیگنڈا یا کوئی ایسی افواہیں تھی تو جو پھر ایسی چلے گی. کیا کرنے کی کوشش ہے جو مولانا صاحب کو منانے پہنچ گئے؟ محسن نقوی صاحب آپ کے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں، بما زرداری صاحب وہاں پہ ان کو منانے کے لیے کیوں گئے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب پاکستان کے ملاقات مولانا صاحب ارینج کی گئی تھی، نقوی صاحب نے کی مولانا تھی. صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے اور مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی سے اس کے پرانے تعلقات ہے. ہماری قیادت بھی وقتاً وقتاً اس پہ جاتی رہتی ہے، تو اس کا اس آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. سیاست میں ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. یہ چیز آپ بھی ماشاءاللہ سیاست دان ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کس وقت کیا چیز کی جائے تو اس کا اشارہ کس طرف ہوتا ہے. تو یہ ملاقات ایسے وقت میں جب یہ چیزیں افواہیں گردش میں تھیں کہ شاید ترمیم کی بات ہے، تو 6 ووٹ ایک سائیڈ پہ اور 6 ووٹ ایک سائیڈ پہ، یعنی کہ 12 کی کمی ہے. 6 تو مل جائیں گے، 6 پھر بھی کم ہیں. ہم تو کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ تو میں آپ کو بتاؤں، اشارے ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب سے جب سے الیکشن ہوئی ہے ہماری لیڈرشپ یہاں پیپلز پارٹی، یہ ہمارا آنا جانا ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے.
मौलाना साहब अगर नाराज़ हैं या उसको कोई कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम हमेशा इसकी दूर करने की कोशिश करते हैं। उनका प्यार और मोहब्बत अभी क्यों याद आया? मेरा फिर वही सवाल है। जो आईनी तरमीम आपकी बात कर रहे हैं, कल हमारे वज़ीर कानून ने इसमें वज़ाहत पेश की है, मौक़िफ़ अपना दे दिया है। कोई ऐसा ये देखें, ये पीटीआई बानी पीटीआई का वतीरा है। नंबर गेम नहीं पूरे हुए, इसका मतलब तो ये हुआ खिलदार साहब, चीफ ऑफ आर्मी की अपॉइंटमेंट होनी थी, उस पर जाके धरना लगा दिया, उस पर बात करना शुरू की, उसको मुतनाज़ा बनाने शुरू की, इदारे में तकसीम पैदा करने की कोशिश की। अभी 2 दिन पहले उन्होंने चीफ जस्टिस, जो आने वाले चीफ जस्टिस, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसका मकसद एक ही है कि इदारों में तकसीम हो, और वो चाहता है कि वो मेरे पसंदीदा जज हो। हमारा कोई नहीं चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते। जो सीनियर है, जो उसके मुताबिक वो जज आएगा। आप किसी का नाम लेकर उसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तैनाती से अलावा एक्सटेंशन एज में रैत दे के एक्सटेंशन की बात है, वो भी अधूरी है, उस पर उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट का मैं भी मेंबर हूं। मैं लेजिस्लेशन के लिए आया हूं। किसी भी प्राइवेट मेंबर पे मैं कोई बिल ला सकता हूं। कोई भी मेंबर, आज एक बिल लाया गया था, एक हमारे नून लीग के प्राइवेट डे पे तादाद के हवाले से। ये हक है लेजिस्लेशन का। हम कानून में तरमीम करनी होगी, हम कर सकते हैं। अगर हमें आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी हमारे पास थी, हमने नहीं की ना। हमने किसी का रास्ता नहीं रोका। खिलदा साहब, इसमें मैं जुल्फ़िकार साहब को भी इन्वॉल्व करता हूँ। जुल्फ़िकार साहब, जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हैं और मोहसिन नकवी साहब के अरेंज्ड उस मामले में वो गए और खाने की दावत दी सदर हाउस में मौलाना साहब को। क्या ज़रूरत पेश आई थी कि मौलाना साहब की चाहत, जबकि मौलाना साहब ने जवाब भी दिया कि आप लोगों ने तो हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम आपसे खाना भी खाएं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। मोहसिन साहब का जब 2000 में ये 2001 में 9/11 हुआ ना, उस टाइम पे मौलाना साहब से पुराने ताल्लुकात हैं। इनके घर में आना जाना और इनके घर में मौलाना साहब का रहना। नहीं, मोहसिन साहब के तो माशाल्लाह जरदारी साहब से भी, मियाँ बरादरान के साथ भी, सबके साथ बहुत अच्छे। जी, क्योंकि ये सहाफ़ी थे और एज ए सहाफ़ी इनकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ताल्लुकात थे। और आसिफ अली जरदारी साहब के भी मौलाना साहब के साथ 93 ऑनवर्ड्स बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और जाती मरासिम है, उसमें कोई शक नहीं। मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का जाना मौलाना साहब के पास, मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर इखलास, एक रवादारी की जो सियासत है उसको और ताल्लुकात को साथ साथ बहाल रखना, विदाउट कोई एजेंडा जाके मुलाकात करना। देखिए, ये बंदूक का तोहफा भी देना, क्यों भूल रहे हैं आप? देखिए, एक मेल-जोल है, उसका मेल-जोल का। लेकिन आपसे भी यही कहूंगा मैं जुल्फ़िकार साहब के सियासत में टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, यानी कि कौन से मामलात किस वक्त हो रहे हैं, ये बहुत अहमियत के हामिल है। मैं इस पे आपसे गुफ्तगू करता हूँ मजीद आगे। इस सवाल को मैं आपको ब्रेक के बाद दोबारा तफसील से पूछूंगा। मैं इसको डिटेल से कुछ चीजों के साथ रिलेट करके पूछूंगा। साहब के साथ मुलाकात हुई है, मैं समझता हूँ कि ये आइस का ब्रेक होना जरूरी था और आसिफ जरदारी साहब ने अपना बतौर सदर और मौलाना साहब के पुराने दोस्त के हवाले से एक अच्छा रोल प्ले किया। चलें, मैं आपसे ब्रेक के बाद इस पे मजीद गुफ्तगू करता हूँ। मैंने लेना वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। मैं क्विक जवाब चाहूँगा और शॉर्ट प्रिसाइज आंसर्स चाहूँगा हमारे मेहमान शुरकाओं से, जो हमारे शुरका हैं इस प्रोग्राम में। जुल्फ़िकार साहब, मैं बात कर रहा था वक्त और सियासी सूरत हाल दोनों का तालमेल होता है आपस में। ये मामला उस वक्त आया जब ये एक शुनीद थी, एक अफवाह गर्दिश, चले अफवाह कह लें उसको, कि जी कोई ऐसी तरमीम है या कोई ऐसे आईनी तरमीम है, उसके लिए नंबर गेम चाहिए। 2/3 अक्सरियत, जो कि खेलदार साहब ने भी बताया कि नहीं रही थी। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, आप दोनों जमातों के साथ मिलके तो बन रही थी, लेकिन अब वो जिसे कहते हैं आइस ब्रेक किया, वो प्लान ही ब्रेक हो गया। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ कहा जा रहा था कि ये काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई सदाकत थी इसमें? आप लोगों की नॉलेज में ऐसी कोई बात है? मेरी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई मामला था। बिहाइंड द कर्टन किसी जगह कोई ऐसी चीज हो रही हो, not that I know of anything like that. ठीक है,
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نالج میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اور یہ اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے. مسرت صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گا, آپ بتائیے. سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہی ہے کہ یہ جو کچھ ایک حادثاتی ہو رہا ہے یا پھر ایک پلانڈ چیزوں کے لحاظ سے اس چیز کو دیکھا جائے, جس طرح مولانا صاحب کو منایا گیا, آپ لوگ سے وہ ناراض ہوئے, انہوں نے کہا میں اپنی تحریک خود چلاؤں گا, انہوں نے کہا ماضی میں بھی دھوکے ہوئے, اب بھی دھوکے میں نہ رکھنا چاہتا ہوں نہ رہنا چاہتا ہوں. نہیں دیکھیں, زرداری صاحب کا جانا اتفاقیہ تو نہیں ہے, یہ تو پلان کا حصہ ہے. اور پھر اس موقع کے اوپر اس طرح سے جانا, اور جو سچویشن ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, اور وہ عوام جن کے مینڈیٹ کو پھر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کے اگینسٹ جا کے عجیب و غریب قسم کی لیجسلیشن کی جو پلاننگ ہے, تو یہ تو کوئی ابہام نہیں ہے. اسی لیے میں حیران تھی کہ یہ تو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اٹس اوپن اینڈ شٹ, ایوری بڈی نوز. یہ ظاہر ہے ان کا تو یہی بنتا ہے کہنا. بٹ کھیلدار صاحب نے ابھی ایک ریکارڈنگ پلے کی, اس میں کہا کہ وہ سہولت کاروں کی بھی بات آ رہی ہے بیچ میں. دیکھیں, جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خدارا یہ جو بچگانہ سیاست ہے, یہ حرکتیں تھی جب یہ سندھ ہاؤس میں. کس نے نہیں کی مسرت صاحبہ؟ میں معذرت چاہوں گا, خود خان صاحب نے یہ کہا کہ جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے تھے ہمارے ووٹ نہیں تھے. صادق سنجرانی کا ووٹ کس طرح ڈالا سب کو معلوم ہے. آپ لوگ بھی یہی کام کرتے تھے, تو کیا وہ اس وقت بچکانہ نہیں لگتے تھے آپ لوگوں کو؟ بولیں عرض میری سنیں, میں یہ کہتی ہوں ہم نے کبھی بھی ہارس ٹریڈنگ تو نہیں کی نا. ہم نے لوگ ایم این ایز اغوا تو نہیں کیے نا. جو ہمارے ساتھ شامل تھے ان کی اٹینڈنس پوری قبول کرتے تھے, یہ تو سچ ہے, حقیقت ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ جو جواب دینا چاہ رہے کھیلدار صاحب آپ کو. باپ پارٹی کے لوگ تھے, ان کو یہی فون کریں گے نا. دیکھیں ہمارے ساتھ تو وہ ان کی وجہ سے شامل تھے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, لیکن پی ایم ایل این کے کتنے ایم این ایز ہم نے ابڈکٹ کرائے تھے, پیپلز پارٹی کے کتنے لوگوں کو ہم نے پیسے آفر کیے تھے. مذاق ہو رہا ہے, اور اس مذاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام نے ان سے بدلہ لیا. جو عوامی توہین ہے, ان کے مینڈیٹ کی توہین ہے, اس کا بدلہ لیا اور ان کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. ہمارے توشہ خانہ کیس میں آپ لوگ کے وکیل جو ہیں وہ عدالت کا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ کیس کو پلیڈ کرنے کی جگہ, اس کو کیس کو فائٹ کرنے کی جگہ وہاں پہ جا کے نہ پیش ہوتے ہیں, غیر ضروری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی پیش ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ اس کیس کو بھی کوئی ایک سیاسی ہمدردی کے لیے ایک سیمپتھی بنا لیا جائے؟ ہرگز نہیں. دیکھیں وہ تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا, اگر ہم اس طرح کی ہمدردیاں اللہ نہ کرے کسی کو لینی پڑے. خان صاحب کے اوپر کتنے سینچریز ہیں کیسز کی, ان کی اہلیہ کو جس طرح سے رکھا ہوا ہے, میرے اوپر 42 سے زیادہ مقدمات ہیں دہشت گردی کے. تو ہم بالکل بھی نہیں, ہم تو قانون کو فالو کرنے والے ہیں اور آئین اور قانون کی پابندی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو اس کے مطابق ہمیں سزا دیں. اور اس طرح سے, لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ ان کی فیور میں نہیں ہے. جو بھی کوئی کر رہا ہے عوام ان کے سارے, اور بہتر یہ ہے کہ آگے یہ جو ساری سچویشن ہے, عوام کو مزید زج کرنے کی بجائے جس کا کام انصاف دینا ہے وہ انصاف دے. وہ اپنی کھیلدار صاحب انہوں نے کہا عوام کو زج مت کریں, اور یہ عوام کو آپ لوگ اس طرح کی کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ عوام آپ کے گلے پڑ جائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کی جماعت ہے وہ بالکل ہی تتر بتر ہو چکی ہے. آپ دیکھیں کے پی کے میں کرپشن پہ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. کل 2 ایم این ایز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. تو یہ شدید لڑائی جو ان کے درمیان ہے, کیونکہ یہ فساد کی ایک جڑ ہے, یہ ایک ٹولہ ہے فسادی, ایک ہجوم ہے. اب یہ جماعت نہیں رہی. انہوں نے کہا تو عوام گلے پڑ جائے گی آپ کے. جی عوام کے مینڈیٹ کو عوام کیا چاہتی ہے؟ دیوار سے لگا. عوام مہنگائی ہے, تنگ ہے, وہ سستائی چاہتی ہے, وہ حکومت کر رہی ہے. گزشتہ سال 28% 38% مہنگائی تھی, ابھی 12% ہے. کس کے دور میں ہوئی تھی؟ جب پی ڈی ایم واپس تھی, نہیں واپس اپنے جہاں پہ چھوڑی گئی تھی وہاں پہ واپس آئی. حقائق کو تو تبدیل نہ کیجیے گا. پونے 4 سال کی جو حکومت تھی, جو آئی ایم ایف سے انہوں نے, جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو یہ 38 پہ گئی تھی اور اس کے بعد 12 پہ واپس لیا ہے اس کو. جو وہ کہتے تھے نا, میں جو خطرناک بارودی سرنگ بچا کے جاؤں گا, تاریخ کو تو نہیں بدل سکتے. نہیں, میں آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا اس سے پیچھے ہٹے, پھر پیٹرول سستا کیا, ہم آئے, پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, ہم نے اس کو بچایا. والی بات ہمیں یاد ہے, ٹھیک ہے, ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. آج اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے, آج اگر ہم بجلی میں اگر مہنگی ہے, ہم نے سبسڈی دی ہے نا, ہمیں ہم تو چاہتے ہیں. میں اس چیز سے ڈینائی نہیں کرتا کہ آپ کو ایک ڈوبی ہوئی معیشت ملی. ہم یہ نہیں کہتے. مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں 38% پہ نہیں گئی مہنگائی؟
तो 12% पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं। 12% पे आई है, फिर वापस आप ही लाए ना जहां पे थी 38% पहले पे क्यों गई? तो लेकिन महंगाई आप पौने 4 साल की दूसरों को तो तबाही के मुर्द इल्जाम ना बाद ठहराए ना IMF से जी। जो किया हुआ मुआहदा जिससे वो हटे थे वो पीछे हटे, उसकी वजह से ये सारा हुआ, पेट्रोल महंगा करना पड़ा, मुश्किल ये किसी और सिमत में बात चली मुश्किल जाएगी। फैसले करने पड़े। मैं आपको इनके बताऊं, जवाब चाहूंगा। हम कहते हैं हमें आवाम का एहसास है, हम ये नहीं कहते कि हम आटा सस्ता करने नहीं है, हम चीनी सस्ता नहीं करेंगे, हम बिजली सस्ती नहीं करेंगे, हम कहते हैं हमें एहसास है, IPPs के एग्रीमेंट खत्म कर दें, हम उस महंगाई खत्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, हम तमाम इस IPPs का मसला हो, बिजली अवैस का लगारी हो, साहब ने कहा हम खत्म नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको, हम तमाम ये जो मसाइल है अवाम के, इसको रिजॉल्व करेंगे हम। जो आप एक तरफ कहते हैं कि आप मौलाना साहब के पास गए हैं, टाइम ही गए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सब मिलके इस पाकिस्तान को जरूरत है कि तमाम जमातें बैठे, तो ऑन बोर्ड हम लेना कोशिश सबको, कर रहे हैं, सबको ऑन हम बोर्ड लेना। कोशिश कर रहे हैं, हम दहशतगर्द को नहीं करेंगे। देखिए कोई इंडिया हम- के या कोई दूसरे नहीं, दुश्मन ममालिक की तो सियासी हम- जमातें नहीं, आप हम उनसे बैठे जो सियासी पाकिस्तान मामलात का को सियासत झंडा में हाथ तय में करें। थामे बैठा हुआ है, हम उससे बात भी करेंगे, हम उसको ऑन बोर्ड भी करेंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं पहले भी हल किए, अभी भी हल करेंगे। हमने दहशतगर्दी का भी, हमारी क़यादत ने जो है उसका खात्मा किया था, नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी का खात्मा किया है, आज शहबाज शरीफ साहब ने फिर उसी अज़म का इज़हार किया है। हम ये सब काम करेंगे, हम ये नहीं कहते कि मैं इन काम के लिए नहीं आया हूँ, हम कहते हैं हम करेंगे, हमें एहसास है। मगर जो इस मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाहते हैं, सियासी हो, मुआशी हो, जो चाहते हैं ये मुल्क श्रीलंका बन जाए, जो लोग चाहते हैं ये मुल्क बांग्लादेश बन जाए, हम उनकी ख्वाहिश कौन पूरी चाहता करें। है, कौन चाहता है बताइए ना। वही जो 9 मई वाले हैं, जिसकी ख्वाहिश है, जो IMF को खत लिखता है कि आप इनको लोन ना दो, वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ 150 आर्टिकल लिखाता है, जो पाकिस्तान के जो सपह सालार है उसके खिलाफ एहतजाज दुनिया में करवाता है, जो लॉबिंग करता है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम शुरू दिन से कह रहे हैं, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को जो वो लोग हैं, जो वो ताकतें हैं जिनके जो फॉरेन फंडिंग हुई है, जो आज तक ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये काम छोड़ दें। आप मुझे ये बता दें, आप 11 साल से KPK में बैठे हुए हैं, आप मुझे, मेरी बहन 4 मंसूबे गिनवा दें कि ये PTI के 4 मंसूबे हैं, मैं इनको सलाम पेश करूंगा। कोई किस मकसद के, पौने 4 साल ये हुकूमत में रहे, अभी बता दें इनका मकसद क्या है। जल्दी से कोई मुशर्रफ साहबा जल्दी से जवाब दीजिएगा। आप 4 मंसूबे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा इनिशिएटिव था हेल्थ के ऊपर, वो पूरी दुनिया में सराहा गया, हेल्थ कार्ड का जो इनिशिएटिव है। फिर जो हमने KPK के अंदर सिलेबस एक करके जो एक यकसा निज़ाम तालीम एजुकेशनल दिया, रिफॉर्म्स, ठीक है आगे चलें। उसके बाद हमने जो डेवलपमेंट सेक्टर को भी हमने इग्नोर नहीं किया, और उसके साथ हमने जो पुलिस रिफॉर्म्स की वो सबके सामने है, ठीक। और पुलिस को एक इदारा बनाया प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, BRT को क्यों भूल गई? BRT को क्यों भूल गई? हाँ, देखिए मेरी अर्ज सुने, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने किया तो अवाम ने हमें थर्ड टाइम हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट है, और उसके बाद हमें 3 साल मिले थे वफाक में, ठीक है, हमने क्लीन स्वीप किया, जबकि हमारे पास हमारा इंतखाबी ठीक है, आपका जवाब आ गया। मैं जुल्फिकार साहब, आप क्या कहेंगे? आप एग्री करेंगे खेलदास साहब की गुफ्तगू से? देखिए, मैं खेलदास साहब ने तो बड़ी सॉफ्ट गुफ्तगू की है। जब खान साहब ने दावा किया था ना 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम का, और पाकिस्तान का के लिए कशकोल नहीं उठाएंगे, या 30,000 50,000 अरब रुपया इकट्ठा कर देंगे और पाकिस्तान IMF पे नहीं जाएगा, वो सारे अफलातून, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और एट द एंड ऑफ द डे फिर जर्मनी जापान की सरहद और साल के 12 मौसम आ गए, और 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी किधर गई? देखें, खान साहब के पास ना तो काबिलियत थी, ना अहलियत, ना कुछ तजर्बा था, और उन्होंने आके यहाँ पे सीखा, और सीखा भी नहीं बल्कि उल्टा ऐसे मामलात किए जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसका नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इसके ऊपर आप देख लें कि 2018 से पौने 4 साल जितनी देर वो रहे हैं, उसमें कोई ऐसा इकदाम, कोई ऐसी चीज, कोई CPEC हो गया, उसको क्यों नहीं आगे बढ़ाया? पाकिस्तान टापी गैस पाइपलाइन है, वो क्यों नहीं आगे की? आज ईरान चला गया है आर्बिट्रेशन के अंदर, आपने ईरान गैस पाइपलाइन नहीं की, क्यों नहीं की है? ये वो मुआहदे थे जिनसे पाकिस्तान की तकदीर चेंज होनी थी। पाकिस्तान के जुल्फिकार साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुशर्रफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खिलदास साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम यहीं तक था। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।